Boom truck. Ayan mga kados, boom truck. Bagong dating. 2.9 tons. Ayan o. 2.9. 2.9. 2.9 din. Ito 5 tons. Kaso sold na. Sold na yan o. Yung kulay blue. Ayan. May kumuha kaagad 5 tonner. Ito. 2.9 lang yung mga dilaw. Yan. Lahat yan 2.9 lang. Ito 1.7 nga lang to. Yan. Ito maliit to. Ito 2 tons lang. 2 tons lang to. Ito 2.9, 2.9, 2.9. Yan. Yan bagong dating yan. Tawag na lang kayo number na 0928-763-6223. Yan. Baka kailangan yung boom. Yan. Yan mga bagong dating mga yan oh. Ililipat pa yan. Okay, tawag kayo sa number na binigay ko ah.